अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और सहाफ़िए इकराम व हैदराबाद, वो वक्फ प्रोटेक्टर्स जो वक्फ जायदाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उसका शुक्र है कि जो है मजलिस इनक़िलाब मिल्लत के एक मुजाहिद जनाब बाबर कुरैशी साहब जो है वक्फ जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस पर जनाब ज़ाहिद अली ख़ान साहब का एक 5 दहा से कब्ज़ा है और उनके वालिद का मिला के ऐसा 7 दहे हो जाते, उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ जो है हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। उसकी पैरवी हमारे नौजवान स्पोक पर्सन मोहतरम कवी अब्बासी साहब एडवोकेट उसकी पैरवी किए और अल्लाह करम से जो है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता किया। इसलिए सिर्फ़ ये अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। बावजूद हमारे से उनके बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश की कि अल्लाह की जायदाद है और अगर वाकई आप बहैसियत मुसलमान के और फिर हैदराबाद की करीम पर्सनालिटी में आप शुमार होते हैं तो आप खुद इंसाफ करना चाहिए। वो इंसाफ करना नहीं चाहे, अल्लाह ताला उनको जो है अदालत में नाकाम कर दिया इंसाफगाह में। तो ऐसे मौके पे मजलिस इनक़िलाब मिल्लत का जो हमारा चार्टर प्रोग्राम है, उसमें वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। और हम जानते हैं कि शहर के वो करीम पर्सनालिटी जो वक्फ जायदाद की हिफाजत नहीं करते बल्कि ख़ुद काबिज़ हो गए हैं, जिनमें जनाब अकबर निज़ामुद्दीन साहब जो हज़रत शाह खामोश साहब के अपने आप को सज्जादा कहते हैं, और जो है दूसरी बड़ी जायदाद जो 500 करोड़ की जायदाद है जो मंजूमन दस्ती पारचा बाफ़ी हरमैन शरीफैन और जिस पे मदीना पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस क़ाइम हैं, और उसकी भी हिफाजत करने की ज़रूरत है। इसलिए कि उस जायदाद को मदीना एजुकेशन सेंटर में ज़म कर दिया गया। इस किस्म के प्रोग्राम हैं और ये प्रोग्राम हमारे जो है जारी व सारी रहेंगे। अब मैं जो है आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो वक्फ प्रोटेक्टर्स जो हैदराबाद में जद्दोजहद कर रहे हैं, उनका काम ये है कि वो सूरत को ना देखें बल्कि अपने अज़्म को पेश नज़र रखें, वक्फ की हिफाजत करें। और मैं जो है इस सिलसिले में दुआ करता हूँ कि हम दरख्वास्त गुजार जनाब बाबर कुरैशी साहब की अल्लाह उम्र दराज करे और ऐसे अज़्म के लोगों को पैदा करे। और उसके अलावा अदालती चाराजोई के लिए जो बाहिम्मत एडवोकेट हैं जनाब कवी अब्बासी साहब, उनकी भी दराज़ी उम्र, उनकी भी फैमिली की बका के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला इन्हें आइंदा दीगर मुसीबतों से महफूज रखे। ये हम मुख्तलिफ़ किस्म की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं और जो है हमारा अपना एहसास ये है कि अभी मैं आपसे दो नामे आपसे पेश किया। वक्फ जायदाद और जो अराकीन का इंतखाब होता है वो दयानतदार लोग नहीं हैं, और हम उनसे जब भी वो तन्हाई में भी मिले तो उनसे कहें कि आप हिफाजत करें। लेकिन हम लोग मुतवातिर जो है रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं, और ये हमारी पार्टी जब से हम क़याम अमल में इनक़िलाब मिल्लत, हम लोग जो है अब क्या करेंगे, सदर में सलाहियत नहीं है यहाँ देखिए जो है। तो अब सवाल ये है कि ज़ाहिद अली ख़ान इस वास्ते वो टारगेट बने कि उनसे ख्वाहिश करे थे कि आप वक्फ जब प्रोटेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं तो आप ये वक्फ जायदाद जो तकरीबन 500 करोड़ से ज़्यादा है, आप इस जायदाद की हिफाजत के लिए बजाय आप जो है वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो नहीं माने, इसलिए उनको ये इल्ज़ाम था, तकब्बुर था कि मेरे साथ रूलिंग पार्टी है और मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो वक्फ के प्रोटेक्टर है, वो मेरे साथ है।
تو ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے، خصوصاً دکن کے مسلمانوں کی، کہ جو قیادت سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحق سمجھتی ہے، وہ قیادت اس میں انوالو ہے اور وہ وقف جائیداد کو تباہ کرنے میں وہ برابر کی شریک کار ہیں۔ اور جتنے 40 سال سے آپ کی اطلاع کے لیے جو اراکین مجلس اتحاد المسلمین کے منتخب ہوئے ہیں، ان کے کارنامے دیکھیجئے، وہ لوگ خود راست جو ہے اس میں انوالو ہیں اور وقف جائیداد پہ قابض ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ریپریزنٹیشن کرنے سے کسی، ہماری جماعت میں کوئی ہمارا ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی ہمارا ایم پی نہیں ہے، کوئی ہمارا کونسلر نہیں ہے، تو آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں سیاسی اعتبار سے جو ہے ہم فوراً جو ہے ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں اور حالات سازگار ہونے تک جو ہے ذرا وقت لگے گا، تو اس بات ہم اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد بابر قریشی AIMIM انقلاب ملت پارٹی کا نیشنل کوآرڈینیٹر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ موقع دیا گیا تھا پارٹی کی جانب سے کہ جو ہے یہ پارٹی، یہ کیس کا جو ہے پٹیشنر بننے کا بہت بڑا موقع مجھے ملا، اور ہم اس کو جو ہے ایمانداری سے بخوبی نبھائے اس کو، اور جو ہے آج یہ کیس ہمارے حق میں ہوا، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بہت بڑا کرم ہے، یہ نوازش ہے میرے آقا کی کہ جو ہے ہم جو راستے پہ چل رہے تھے، حق کا راستہ ہے وہ، اور وہ راستے پہ چلنے کے بعد جو ہے سو اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرا، یہ ہم اس کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جو ہے ابھی ایک بھائی نے جو ہے سو ایک سوال کیا کہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، یعنی ہم ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارا جو ہے سو مقصد ہے اوقافی جائیدادوں کو بچانا۔ انشاءاللہ یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہے، آگے اگر کوئی بھی معاملے ایسے سامنے آئیں گے تو ہم اس میں آگے بڑھ کے جو ہے سو کام کریں گے، سب سے پہلا قدم ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اوقافی جائیدادوں کے لیے نگر علاقے کی ہے یہ میرالم تالاب کے پاس میں میر محمود صاحب کی پہاڑی کے پاس ہے یہ زمین ہے۔ 6 ایکڑ 6.5 ایکڑ کچھ ہے یہ زمین ہے۔ جی ہم گیسٹ ہاؤس بہترین اعلیٰ طریقے سے جو ہے سو بنایا ہوا ہے اس پہ گیسٹ ہاؤس، اور جو ہے سو تقریباً زمانے سے جو ہے سو اس پہ قابض ہے، اور یہ کیس میں ہم پہل کر کے آگے بڑھے، کیس ڈالے اور جیتے ہم الحمدللہ، اللہ کے کرم سے ہمارے کو کامیابی ملی، ہم شکر ادا کرتے اللہ کا۔ اور جو ہے سو ہماری پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے سو شتاری صاحب ہمارا ساتھ دیے، خبیر صاحب جو ہمارے کیس کی پیروی کرے، وہ بہت ڈیرنس طریقے سے جو ہے سو انہوں کام کرے اس میں، اور ان کو بھی کئی وقت جو ہے سو دھمکیاں ہیں اس کیس کے تعلق سے، لیکن جو ہے انہوں ہمت سے کام کر کے آگے بڑھے اور الحمدللہ کامیابی حاصل کرے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، زاہد علی خان کے اوپر لینڈ گریبنگ، وقف لینڈ گریبنگ کا کیس چل رہا تھا، PIL 286 آف 2020۔ تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے کافی اچھا فیصلہ دیا ہے۔ اس دوران 3 چیف جسٹس بدل دے گئے، 3 جنے الگ الگ آرڈرز دیتے گئے، اور جو فرسٹ ٹائم آرڈر دے کے گیا تھا وہی آرڈر چل رہا تھا، جہاں پر جو ہے سو ایک انٹریم آرڈر ہوا تھا کہ جوائنٹ سروے ہونا، اس میں جوائنٹ سروے یعنی کہ وقف بورڈ، MRO، RDO، تحصیلدار، کلیکٹر، وقف بورڈ، پولیس پورے مل کے جوائنٹ سروے کرے ان کے پاس، جوائنٹ سروے کر کے جو سو جوائنٹ سروے کی رپورٹ میں کوئی ایک کا سروے نہیں بولا، کورٹ کیا بولا، کوئی ایک سروے کرے تو مینیج ہو جاتے، اس لیے کیا کرے جوائنٹ سروے، پورے ڈپارٹمنٹ جا کے جوائنٹ سروے کر کے جو ہے سو رپورٹ ڈالے۔ وہ رپورٹ کیا ڈالے، یہ وقف لینڈ ہے، اس کو فوراً جو ہے سو آکیپائی کر کے ڈیمالش کر دینا ہے، اس میں گیسٹ ہاؤس بنا کے 25 سال سے زاہد علی خان رہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ 25 سال سے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے اللیگل انکروچمنٹ کر لیے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللیگل انکروچ کر کے جو سو 25 سال سے وہاں پر ہے، اور اس کو امیڈیٹلی ڈیمالش کر دینا بول کے یہ لوگ رپورٹ ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں۔ یہ رپورٹ پر کورٹ نے 2 ہفتے کا ٹائم مانگا، 2 ہفتے میں آرڈر دے دوں گا، جا کے توڑ دینا، بس اتنے ہی ہے پروسیجر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ رپورٹ جو ہے سو ایک کی رپورٹ نہیں ہے، اتنے لوگ مل کے رپورٹ ڈالے ہیں۔ یہ جتنے دکھ رہے ہیں لیٹرز آپ کو، یہ پورے ڈپارٹمنٹ RDO، MRO، تحصیلدار، کلیکٹر، دیکھ لیجیے، پولیس، پورے مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سب مل کے جا کے سروے ہوا، 4 دن سروے چلا وہاں پہ، اس کے بعد جو ہے سو قانون اس نتیجے پہ پہنچا۔ اب میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔
The boat has been deputed to training in police academy and the date for demolition will be informed once the CEO work boat returns to duty after completion of training. Training को गए हुए कौन? CEO ट्रेनिंग को गए हुए, डेट इन्फॉर्म करेंगे डिमोलिशन की. कौन भर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, एडवोकेट जनरल. इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाह तो आप देखिए यहाँ पे साफ लिख दिए माफ़ी इनाम लैंड है. माफ़ी इनाम लैंड वो तो वंस वक्त ऑलवेज वक्त. माफ़ी इनाम लैंड का मतलब होता और वंस वक्त ऑलवेज वक्त. और ये 25 साल से इन्होंने जो सो 6 एकड़ 10 गुंटे पे बैठे हुए. दिख रहा आपको? 6 एकड़ 10 गुंटे पे जो सो देखो. द सेट एनकरेजमेंट्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 6 एकड़ 10 गुंटास is covered by guest house with a compound wall under FTL land buffer zone of Miralam tank existing since 25 years. 25 साल से जो सो बैठे हुए थे. ये हाई कोर्ट में कल रिपोर्ट पड़ चुकी है और डेट फिक्स हो जाएंगे डिमोलिशन का. अब इनके पास एक ही रास्ता है कि वो सीधा जो है सो वक्फ के किराएदार बन जाए या नहीं तो वक्फ की जायदाद वक्फ के हवाले कर दे. ये अल्लाह की जायदाद है. अल्लाह ताला हमारे नामजद कर रहा था, समझो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ. अल्लाह बचा लिया. हम कोई नहीं थे बचाने वाले कि हम बचा सकते. हमारी औकात नहीं थी, हमारी ज़रूरत नहीं थी. अल्लाह ताला हमारे को हम खुश नसीब समझते कि यह मौका मिला हमारे को जो सो वफ़ की जायदाद बचाने का. हम ये एक ही केस नहीं डाले. हम सलीमा खातून मस्जिद शाह आलम खान बैठे हुए 4,500 गज ज़मीन पे, वो भी कोर्ट में केस चल रहा. विजाज रसूल खान का 8 एकड़ पे मिरालम टैंक पे वो केस चल रहा. और कई मई जो है सो वफ़ के 100 एकड़ ज़मीन रिलीज़ कराया डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सो. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई केसेस करे. साहब को इल्म नहीं था उसका. काफ़ी हम जो है सो करे हुए एक नहीं एक 10-15 केसों में कामयाबी हासिल करे हैं. क्योंकि ये केस ऐसा सेंसेशनल केस था. सिटी का केस है. 6 एकड़ 10 गुंटा बताओ 50 करोड़ रुपए पर एकड़ चलती शहर में कम से कम 350 से 400 करोड़ की जायदाद पे बैठे हुए थे उन्होंने. और उन्होंने क्या बोल रहे थे? मैं किसी फलाना आदमी कहीं से ख़रीदा था. वो आदमी खुद वफ़ का जो है सो टेनेंट था. किराएदार क्या बेच सकता? क्या वफ़ का किराएदार जो है सो इनको बेचा बोल रहे. ख़त्म होगा तो कोर्ट क्या बोला? ठीक है भाई तुम खरीदे बोल रहे ना, हम हमारी तरफ से इंक्वायरी करके वक्फ जो है सो कानून जो इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये जायदाद वक्फ की जायदाद है, इसको डिमोलिश कर देना चाहिए. दिए वक्फ बोर्ड वाले जो सो बिल्कुल सही जो है सो जो था फैक्ट्स दिए. अगर वक्फ बोर्ड भी अगर मैनेज हो जाती तो फैक्ट्स नहीं मिलते थे हमारे को. वक्फ बोर्ड वाली की 335 एकड़ ज़मीन मीर मोमिन शाह साहब पहाड़ी के जितनी अतराफ में पूरी वक्फ की लैंड है. बोले ये मुगलपुरा पूरा वक्फ का है तो ये घर वक्फ का नहीं होगा. जब किराएदार वक्फ बोर्ड के बेच दिए थे, जब 6 में इन्हों बोल रहे मैं 8 लाख में ख़रीदा. 7 एकड़ 86 में 1 करोड़ की तो थी होंगी कम से कम. 1 करोड़ की मुर्दों के माल में ले लिया आप. 1 करोड़ की जायदाद 8 लाख रुपए में ले ले तो अब चोरी की ज़मीन खरीदे आप. 86 में नहीं थी होंगी भाई. 100-200 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की तो थी होंगी. तो आप चोरों की ज़मीन खरीद ली. आपको मालूम था, आपको इल्म था इसका. और आप मेरे को जो है सो कई वक्त बातचीत करो, कुछ है तो लो, कुछ दे देंगे, कुछ ये करेंगे, रेवेन्यू को मैनेज करने की कोशिश करे, पूरा करे. भाई चोरी मैनेज करता. पुलिस को कौन मैनेज करते? कुछ ऑफेंस करा तो मैनेज करते, नहीं तो सीना तना के जाती है. आप क्या करा भाई क्या? अब जान दीजिए ये तो करोड़ों में ऑफर आता हूँ. अब वो कौन ला तो बस अब खैर छोड़ो, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ. वो भी सियासी जमा